बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, आज का जो हमारा सबक है अद्दर्सुस्सानी व सलासून, तरीक़ा जदीदा का 32वां सबक है। सफ़ा नंबर मेरे पास 144 है। अन्नहलतु वल हमामतु, अन्नहला शहद की मक्खी, वल हमामतु और मादा कबूतर यानी कबूतरी, कबूतर का मुअन्नस। नहलतुन शहद की मक्खी, शातिउन कनारा, जैसे नहर का कनारा होता है। तैयारुन मौजें, नहर की, दरिया की मौजें, पानी इधर उधर तेज़ हो रहा होता है। सनीउन कारनामा, यहाँ एहसान मुराद है। साक़तत वो गिर गई, साक़तत वो गिर गई। रमत उसने फेंका। लसअत उसने डसा। तअल्लमा उसने तकलीफ़ महसूस की और रंजीदा हुआ। इस्तादा उसने शिकार किया। असाबा उसने निशाने पर लगाया। हमामतुन कबूतरी। बंदूक़ियतुन बंदूक। अतफ़त उसने हमदर्दी की। तअल्लक़त वो लटक गई। इर्तक़त इर्तक़ा यर्तक़ी, इर्तक़त वो चढ़ गई। ठीक है। काफ़ा उसने बदला दिया, उसने बदला दिया। ज़हबत नहलतुन इला शातिइन नहरी, एक दिन नहीं, एक शहद की मक्खी, एक शहद की मक्खी नहर के किनारे की तरफ गई, नहर के किनारे की तरफ गई। लितशरबा क्यों गई? ताकि वो पानी पी ले। लितशरबा ताकि वो पानी पिए। फसाक़तत तो वो गिर गई। फिल माई पानी में। व हमलहत तैयारो और उसे उठा लिया मौजों ने। इला मकान बईदिन दूर जगह की तरफ। अनिशातिई किनारे से। एक शहद की मक्खी एक शहद की मक्खी नहर के किनारे गई ताकि वो पानी पी ले, तो वो नहर में, तो वो पानी में गिर गई। उसे मौजों ने उठा लिया और दूर की जगह यानी किनारे से बहुत दूर ले गई, उठाकर, मौजें उठाकर उसे किनारे से बहुत दूर ले गई। वराअतहा हमामतुन और उसे कबूतरी ने देख लिया। फ़अतफ़त अलैहा व हमलत गुस्नन सगीरन मिन शजरतिन। अब कबूतरी ने उसे देखा तो उसने क्या किया? तो उस कबूतरी ने उस पर प्यार किया, शफ़क़त की। अतफ़ा तो उसने उस पर शफ़क़त की, मेहरबानी की। और उसे कबूतरी ने देख लिया, और उसे एक कबूतरी ने देख लिया तो उसने उस पर शफ़क़त की निगाह की, मेहरबानी की नज़र की। वह हमलत गुस्नन सगीरन छोटी टहनी उठाई, और दरख्त से उसने एक छोटी शाख उठाई, छोटी टहनी। वारमत बिही और उसे फेंक दिया। इलन नहरी नहर की तरफ। करीबम मिनन नहलती शहद की मक्खी के करीब। फ़तअल्लक़त तो वो लटक गई, भी उसके साथ वो लटक गई, मुअल्लक़ हो गई, चढ़ गई उस पर। हत्ता वसलत यहाँ तक कि वो पहुँच गई। इलशातिई किनारे की तरफ। व शकरत लिल हमामती सनीअहा और उसने शुक्र अदा किया कबूतरी का उसकी इस कारीगरी यानी इस एहसान पर। व बअद कलीलन और कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद। अरादा रजुलन एक शख्स ने इरादा किया। अन के यस्तादा वो शिकार करे। हमामता कबूतरी का। यस्तादल हमामता वो कबूतरी का शिकार करे। व सव्वबा इलैहा बंदूक़ियतु और उसने अपना निशाना साधा यानी निशाना बांधा, तीर अपना सीधा किया। वो अब बंदूक, अपनी बंदूक जो है उसकी तरफ सीधी की। वराअतहु नहलतु
اور شہد کی مکھی نے اسے دیکھ لیا، فلسعته فی یدہ، اور اس کے ہاتھ پر ڈس لیا، ڈنک مارا، فتعلم، تو اس نے تکلیف محسوس کی، وارتعشت یدہ، اور اس کا ہاتھ کانپ گیا، فلم یصب الحمامہ، نشانہ کبوتری کو نہ پہنچا، یعنی گولی کبوتری کو نہ لگی، وہکذا استطاعت النحلۃ الشاکرۃ ان تکافئ الحمامۃ علی حسن صنیعہا، اور اس طرح شہد کی مکھی نے شکر ادا کیا، شکر کی استطاعت رکھی کہ بدلہ دے کبوتری کا اس کے اچھے احسان، اچھی کاریگری پر۔ شاطئ النہر، نہر کے کنارے سے کیا مراد ہے؟ جانب ہو، یعنی اس کی جانب، و شاطئ البحری، اور سمندر کے کنارے سے مراد کیا ہے؟ ساحل ہو، اس کا ساحل۔ تیار المائی، پانی کی موجوں سے کیا مراد ہے؟ جریان ہو، یعنی اس کا جاری ہونا۔ الصنیع، صنیع کیا ہے؟ الاحسان، یعنی احسان۔ عطفت الناقۃ علی ولدہا، اونٹنی اپنے بچے پر مہربان ہوئی، یعنی حنت علیہ، اس پر شفقت کی، ودر لبنہا، اور اس کا دودھ بڑھ گیا۔ لسعت کیا ہے؟ یعنی ڈنک مارنا کیا ہے؟ ضربتہ بعبرتہا، اپنے ڈنک سے اسے ضرب لگائی، ٹھیک ہے۔ لسعت، اس نے ڈنک مارا سے کیا مراد ہے؟ ضربتہ، اس نے ضرب لگائی، بعبرتہا، اپنے ڈنک سے، یا اپنے ڈنک کے ساتھ اسے ضرب لگائی۔ الاقرب تلسع وحیۃ تلدغ، بچھو ڈنک مارتا ہے اور سانپ ڈستا ہے، کاٹتا ہے۔ ڈسنا تو اس کا بنے گا، ڈسنا، ڈنک مارنا، ٹھیک ہے۔ اور سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے، بچھو ڈنک مارتا ہے اور سانپ کاٹتا ہے۔ ڈسنا بھی کہیں گے سانپ کے بارے میں، سانپ نے ڈس لیا، سانپ ڈستا ہے اور کاٹتا ہے، اور بچھو جو ہے وہ ڈنک مارتا ہے، یعنی ضرب لگاتا ہے۔ ارتعش رجف واخذته الرعدۃ، ارتعش کیا ہے؟ ارتعشا، وہ کانپ گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کانپ گیا سے مراد کیا ہے؟ اسے کپ کپی نے آ لیا، اسے کپ کپی نے پکڑ لیا، اسے کپ کپی نے آ لیا۔ المکافعۃ، یعنی بدلہ دینا، بدلہ دیا، اس نے بدلہ دیا، مطلب مقابلۃ الاحسان بمثلہ او زیادۃ، یعنی احسان کے مقابلے میں اس کے مثل احسان کرنا یا اس سے زیادہ احسان کرنا، ٹھیک ہے۔ تعلم، اس نے تکلیف محسوس کی، توجع، یعنی اسے درد ہوا، وعلم، والعلم درد، الوجع درد، ٹھیک ہے۔ والعلم یعنی ای الوجع، یعنی درد، ٹھیک ہے۔ اصاب السہم، تیر نشانے پر پہنچا، لم یخطئ الغرض، یعنی نشانہ خطا نہ ہوا، صوب السہم، یعنی اس نے کھینچا تیر، یعنی تیر اس کی طرف سیدھا کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وجہہ الی الغرض ومددہ، یعنی اس کا چہرہ اس کی طرف کیا، یعنی اس پر نشانہ لگایا، ومددہ، اور اسے دراز کیا، یعنی تیر کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ التمرین، مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کتابۃ و مشافہۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دے تحریری طور پر اور منہ زبانی۔ کیف سقطت النحلۃ فی الماء، تو
یہ تمرین آپ کوشش فرمائیں آپ خود ان کے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ شہد کی مکھی پانی میں کیسے گری اور وہ کنارے کی طرف کیوں نہ لوٹ سکی، ٹھیک ہے؟ ان کے جواب آپ کو سبق میں ہی ملیں گے۔ وہ کیوں پانی میں گری، نہر کے کنارے پہنچی تاکہ وہ پانی پی لے تو وہ نہر میں گر گئی، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کنارے تک کیوں نہیں پہنچی، موجوں نے اسے اٹھا کر بہت دور تک موجیں لے گئیں۔ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے سبق کے اندر موجود ہے، اوپر آپ سبق کو پڑھیں گے نا اس میں موجود ہے۔ جب کبوتری نے شہد کی مکھی کو غرق ہونے یعنی کبوتری نے کیا کیا جب اس نے شہد کی مکھی کو پانی میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور کیوں کیا اور کیوں کیا جو کیا اور کیوں کیا جو کیا، یعنی کبوتری نے کیوں کیا جو کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے جب شہد کی مکھی کو اس نے پانی میں دیکھا ہے، اوپر سبق میں ہی موجود ہیں، سارے جواب سبق میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمرین آپ نے حل کر کے، یہ چند سوال ہیں، چند لائنیں ہیں، یہ ساری آپ نے منہ زبانی اور لکھ کر واٹس ایپ پر چیک کروانی ہے، سنانی ہے۔